بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما الأمريكي لو أمي أوفو الإسلامية تفوليه silamɛya foli tɛmɛni kɔfɛ an bɛ ala tando masamini tandoli ka kan, an bɛ ala tando la ala bɛɛ lajɛlen. Ala tandoli kɔfɛ an b'a ɲini Allah subhanahu fɛ a ka nɛɛma n'a ka kisi a k'o se a ka ciba kan n'o y'an kundi Muhammad alayhi salatu wassalam. An bɛ ala dali an kundi Muhammad ka so dungoyaw ya n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ n'o tugula ciba ka taa sira kan, an bɛ ala dali an n'o bɛɛ lajɛlen. Balima lamɛnnikɛlaw, nga wala dan nawe tafsir la alibi ame suratu Yusuf amena wili aya muwa anifla ala kodi a'udhu billahi minash shaitanir rajim walamma balagha ashuddahu a'taynahu hukman wa 'ilma wa kadhalika najzi al-muhsinin wa rawadatuhu allati huwa fi baytiha 'an nafsi wa ghallaqat al-abwab وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ni ayayi anga bi baro bena keni kuma bawlika amma ina Allah subhanahu wa ta'ala amena hakilla jigimina ufamya kunyuma ko no anene oma ya rabbal alamin wala latimini an kun ya damine kabe watima amaseka jaman kala amena se aya kelika walamma balagha shudda angara moko mana mina sayyidina yusufu asela ka demsenya dafalima adamadeya dafali mana mina aselawma atainahu ko ali alaka dili ka sayyidina yusufu ma hukman aka kici dama wa ilman aka loni dama wa kadhalika alaku abu chuwalila najizi al-muhsinin kale benyali kelaw abu nusara ni yoron nangara moko ashuda min fola demsenya dafani fonongeya dafani adamandeya yere dafa obedamine sandumene ni yoron nangara moko uyamiria fona yonko kabe uma. يعني وقف العلماء في حيرة من تحديد السين هذا الوصف الأشد أشد من فلاني منا من السلوما أنغرمو ويفهم يا كنوفيلكو سروما سكابوني مكيني وبمين فوق بنيما يلا adamadenya do damine sandumele hakikatan uyamira masika soma angara modo no dahak ole ayira kafo ko yesamwa. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة في 33 ابن عباس ومجاهد ان قتادة عليكو بدمن سامبي سبا اني سان سبا يعني سامبي سبا ني سبا adamadenya yere bedamine ka dafa ihakili la iforsula ya famia sabatila ko bedamne sambi sawa ani sawa. وقال الحسن حسن كو في 40 سامبيناني don no emiriawe angara moka hakila ufona nyongo ka be mima doya ambi ala dali ufamia ko nyuma ko no neni o ma ya rabbal alamin angara mo otemene ko fe onna na ira nakafo kumana mina sayyidina yusufu sela nisa hakema doko muwa doko bisaba anisaba doko kakili be dafa watchim no sambina ne on yoro na sisa kumana mina selo oshi hakela ala ko kale dili kama kitila yani hukman min fola angara moko tani ashiya kesira علمت لك كوتشام بالله فإنها تعني من جملة ما تعني أن الله سبحانه وتعالى مكنه في الأرض أبيم لا ينمي دي أودوي
ala ye sabati dama dugukolo kan ka sabati dama ka mafaka ye dugukolo kan hukman a bɛ tali kɛ min na o dɔ ye fajala alwaziru alawwal inda almalk jamana masacɛ o ka ko ɲɛbɔbaga n'an b'a fɔ o ma bi minisiri o ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ala y'o le di o place de Seydina Yusufu ma suma ja'alahu hakima Masr o kɔfɛ ala y'a kɛ masaya Misira yɛrɛ masaya k'o le kɛ yani Seydina Yusufu o da arjɛgɛ la donc ataynahu hukman a bɛ tali kɛ fɛn min na o dɔ ye ولكنه لم يصل إلى هذا المنصب إلا بعد أن كان عالما ما نقول كو ni place fɛn fɔla nin ye ka sabati d'a ma dugukolo kan ka tila ka kɛ masacɛ ka ko ɲɛbɔbaga fɔlɔ ye ka tila ka Misira yɛrɛ kiti tigɛ k'o ɲɛmɔgɔya k'o ko masaya bɛɛ di a ma ko Seydina Yusufu ma se o ma fo mana min na ala ye lɔnni kalifa ma ala y'a kɛ lɔnnibaga ye ay ataynahu ilman bi tariqatil hukm k'ala ye lɔnni d'a ma a bɛ se ka kiti tigɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na wa ataynahu ilman kayfa yahkum ale ala le ka lɔnni d'a ma lɔnni min b'a to a bɛ se ka kiti tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na idan fal hukmu ilmun kiti ni yɛrɛ lɔn k'o ye lɔnni dɔ le ye wa dawlati tumasilu rasul umma jamana yɛrɛ ale le bɛ mantonw yani représenter la al mufakkir wal hakim akhil al umma mɔgɔ bɛ miiri jamana kɔnɔ jamana kiti tigɛbaga a ko ɲɛbɔbaga k'o ye jamana yɛrɛ hakili le ye donc a kɛra komi n'an ye jamana kɛ mɔgɔ ye hakili min bɛ o mɔgɔw la sisan k'o le ye kɛla yani Seydina Yusufu ye ala ye lɔnni ni faamuya min d'a ma k'o kɛla ka bɛn min ma o dɔ ye izan ni jamana kɛla komi mɔgɔ a zɛmɛ ye Yusufu le ye zɛmɛ mɔgɔsɔ ni zɛmɛ t'i la i ka mɔgɔninfinya bɛ lanɔgɔ zɛmɛ o le bi i bila i bɛ kow yetaw ye i bɛ kow faamuyataw faamu min kan ka bila yɔrɔ min na i b'o lɔ donc o bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ zɛmɛ le b'i dɛmɛ o la donc n'a ye jamana kɛ komi mɔgɔ a zɛmɛ le Seydina Yusufu ye ala ye min k'a ye ay alamnahu kayfa yahkum ko laɲini ye ale ala sumana ka Yusufu lalɔnni a kan ka kiti tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na aw ja'alnahu hakima walima ale ala le y'a kɛ kiti tigɛla yɛrɛ ye لأنه كان عالما موسو أكل اللون كلاي وهذا هو المعنى الأول وهو المعنى الأوسع حكما من فلاني عليك ديلك سيدنا يوسف كتيلا حكم من فلاني أبيت عليك منا كما فلو أودني أنغرا موكو نيا مانا كن أولك لا وصلينو أبيت عليك فين شامنا والمعنى الثاني الحكم هو الأقل على كوالي ديلك سيدنا يوسف ما هيكي كتيلا وكو كورا دي سكاي حكيلي لداما أي أعطاه الله قدرة فاعك على الفهم السريع كو على يفهم داما فهمي نو دانتمنينو نو دبي كو فهم يكون نويا تليا بولوما كو كاي كو كاكي چوغو چوغو a bɛ faamuya sɔrɔ teliya bolo ma o ko la ka tɛmɛ mɔgɔ kan min n'ale man kan k'a bɛ tali kɛ fɛn min na o dɔ ye wal idrak al amik ka ko yɛrɛ faamu mɔgɔ dɔ bɛ se ka fɛn dɔ lɔ mɛ k'a faamuya la dante min na ko bɛɛ ala m'o nɔgɔya bɛɛ ma bɛ kala ye o de di o faamuya le kɛ Seydina Yusufu ye wal ma'rifatu daqiqa ko lɔn a kungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ k'a faamu ko la
tɔɔrɔ tɛ se ka kɛ min na kuma dɔ bɛ se ka fɛn dɔ faamu mais ele b'a baara o faamu cogo la tɔɔrɔ wɛrɛ bɛ na bɔ a kɔfɛ mais ala ye faamuya min di Seydina Yusufu ma o ma kɛ o ye donc a bɛ ko faamu faamuya la tɔɔrɔ tɛ sɔrɔ faamuya min kɔfɛ tugun an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye walistaabu sahih ka ko faamu k'a lakafo o lɔnni ala y'o kɛ Seydina Yusufu ye wa hazihi ni'matu kubra an karamɔgɔ ko o ye nɛɛma ye nɛɛma min ni dan tɛ min na o ye nɛɛmaba ye yun'imu Allahu biha ala ba'di ibadihi ala b'o nɛɛma kɛ a ka jɔn dɔw kan min ye ale ala diya a b'olu kɛrɛkɛrɛ n'o ye فهنا الحكم يعني إمكانية التعلم فما قيمة العلم بلا هذه الإمكانية أنا موكو على كتير من دي سيدنا يوسف ما كو دي لوني من بي أبلا أبي كو بلا يني فم جولا ni loni kele ela loni min bi bla eksika ko fam ko na fam me bola الله سبحانه وتعالى وصف الفكر البشري بأنه الميزان ألا يرك عدم دينك فاميا أيو منغوتو كودي سماني كناي والسماء رفعه ووضع الميزان ألا كسان دانك كوروتا دي بيسيلي كنا بلا أمي كو سمان ميما نينغا تلي أنيون شيانغا ينميلا فما قيمة القول وعظمته من دون ميزان تعرف عظمة الخالق به ko ɲɛnamaya min an b'a la ɲɛnamaya ni ko o nafan bɛ kɛ juma ye ni ala ma fɛn di anw ma fɛn min b'a to anw bɛ se ka ala yɛrɛ bonya lɔn ni min ye ala min ye ɲɛnamaya ni da anw bɛ se k'o lɔn ni fɛn min ye n'ala m'o k'an ye ko nafan jumɛn bɛ kɛ ɲɛnamaya nin na wa bil kawn yabtadi'u bil aqli azamat al khaliq ɲɛnamaya ni ala ka bonya ala min ye danbaga ye o ka bonya o daminɛ bɛ lɔn ni hakili le ye fala budda min sun'atin mu'jiza wala budda min jihazin yudriku hadha al-i'jaz an karamɔgɔ ko n'i ye fɛn kabakoman fɛn ye i b'a dɔn k'a fɔ o kabakoman fɛn min ne le y'o ye nin ye o ma kɛ ten gansan fɛn dɔ kɛra sababu ye ni k'o sɔrɔ o lɔnniw o n'o faamuya o bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ ala bɛ o de fɔ la an ɲɛna o le tɛ sɔrɔ gansan fo hakili min bɛ miiri hakili min bɛ faamuya sɔrɔ o fana tɛ kɛ ni lɔnni tɛ o lɔnniw fana o dɔ bɛ ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ ala fana bɛ o faamuya di e ma an tarikil ilham faamuya k'i la faamuya ko la i se ka ko lɔ a kɛcogo la ala bɛ min fɔ an ɲɛna n'an karamɔgɔ b'o la kalan ye ka bɛn ala ye y'a fɔ Seydina Yusuf hakili dafala a ye labɛn min k'a ye o de bɛ ka fɔ aw ɲɛna n'o le ataynahu hukman k'ale ala ye kiti d'a ye a ye kiti d'a ma k'a kɛ kititigɛla ye a bɛ tali kɛ laɲini min na o dɔw ye o y'a filanan ye والمعنى الثاني الحكم كتير من فلانية هو الرؤية الصحيحة كقوي أيكو يمانا على يوك سيدنا يوسف فالإنسان أحيانا يدمر ذاته من رؤية خاطئة كما دو أدم دين بكاير ما بونوي أبي كوجو كاير لا وبسرو منفع عليه كوي يكو منا ومكي حقيقة يلي ne ko fam iya ye cogo min na n'o ma kɛ a ye ko ɲuman ye o b'i le bila kuma fɔla o b'i bila baara kɛla walima o b'i bila yɔrɔ tagala min bɛ kɛ sababu ye ka kojugu lase i yɛrɛ ma an karamɔgɔ bɛ min fɔla an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye o la don Seydina Yusuf ala ye mun k'a ye ko ye ko ɲuman ka se k'a lɔ ye ko ɲuman na yeko ɲuman min bɛ a yɛrɛ nafan ka se ka mɔgɔ wɛrɛw nafan ala y'o faamuya ala y'o lɔnni di Seydina Yusuf ma فإذا امتلك الإنسان رؤية صحيحة فقد امتلك كل شيء كنا أدم دين كو يكو ɲuman nele sela n'ala y'o faamuya d'i ma
kala ka mara ko bale kiye ore fa ahyana yara anna al-maghnam fi kasb al-mal al-haram kuma do adamaden ba ye ka fo ko tono ko be soro navolo nyini sirala mi haramu ye kuma do e ba famuti ni aye mo chaman be kuma do to wolo mani ke ni haramu ye olu ta fo itola olu ba ye ka fo olu ti se ka soro ke no sirate o sirale be ke sababu ni ka soro la soluma olu ka nafanta soro olu ba ye abe soro sirale fe muna yolu bla barata kelila o ya ye o ye chuga mina olu ya ye o ye chuga mina o yolu bla barala wa hada amal qalb angra moko o tigla mo ko duskun fiena والمؤمن يرى أن الغنيمة في قصب المال الحلال من يا مؤمن إباي كي يتونو بمونا كو نفولو يني سرالا مي لا دغلا إباي كي كتونو بوللا إكا نفهم بولا إبولي ولو فانا بيجا وأحيانا يرى الإنسان الغنيمة في العدوان على أعراض الناس مدو إباي كفو ka be mo kan ko tonyon ko bolo fe unta e bole ka foko ole la sra mi ka teli ka se ka soroke angara mo ben bela je ni folaina kairana hukmu min fola min jila sayyidina yusuf ma ode ka koye ye ko yumana ka koye ye ko yumana min be ke sababu ki yere ba kun la kisi avec sababu ka ye mo woro la kisi o ye ko nyuma be ke sababu ka hera la si yerema avec sababu ka hera la si isigidala o be sura mu fe ko ye ko nyuma ambe ala dali o fam ye ko nyuma ko no nen awma ya rabbi ala mukala faqad tahkum ala insani kasba malan haraman bi annahu zaki donc mado ebe kiti ibe mogodo kiti kaye akana volo nyini sirala sirami na no mai no haramu e mele be kiti me ke ko ako kasa kakeu aka sabe kulo donc yi ka yeli yeli te bese moula ngara mo be mi fo yana ka be ni mauloi wa hada huwa al-hukm as-sahih فالحكم أن تصيب الحكم الصحيح على الأشياء يعني كتير من دي سيدنا يوسف ما كوي يكون يمانا أيه يكون يمانا ala be fa ka ke chuwa mina ala be fa ka fo chuwa mina ala be fe ka ye chuwa mina ye no long ala yo famia di sayyidina yusuf ma ajila makmad makmana mina asela sambi sabani saba wal masamwa wal masambina ni ye angarmo ka hakilai adila ma wati mina ala be ko le fanyena ka benima أي أن تكون تقديراتك صحيحة وأن تأتي مطابقة للواقع يبقى يجوا منا أو نانا نكى أبيك أو يجوا للا أبيك كم يلي أو يجوا للا donc au loni au famiam ala yodeke سيدنا يوسف أنغر موبي من لك الله أي ودي والمعنى الرابع لا ينين حكم كنا وهي الحكمة أولي يعني حكمة يري ونكتي فناتكلي وهو أن تكون متعلما علما ومتابقا له أودي إلي لونيك إبن بارا فناكي كبه لونيما لوني من بلا يا بارا ببه لوني كلمة وكورو ديسا لوني من بلا onile ya barate nyon ko fo nyon ya donc ole ko de la nyine ala e famia mi de sayyidina yusuf ma wa ka kiti mi dama ko de abe bara min kela o bara be ayre ka lonima loni min bala onaka bara ole be nyon ma donc ko le la nyine fal alim alladhi ya'mal bi ilmihi huwa al hakim كلوني كلامي ebe barake ni fe eye min kalanka min lo mi sebenimbe mi sabatinimbe kase ko lon ko bara a fo lo ko hakim meni fen lon eta barake ni fen kalanka lon
ete ya ye yɔrɔ la i t'a baara kɛ i n'a mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ a mɔgɔw man di ye e tɛ fɛ ko a lɔnnikɛlaw ye e tɛ maa wɛrɛ kɛlɛ fo olu donc anta lasta aliman e tɛ lɔnnikɛla ye lɔnnikɛla هو الحكيم الذي يطابق يعني علمه بواقعه من عليه اللون ببه ayako hakika uma angara mo be mi fanyena ka benima odoyi wa amma idha ta'allama al-mar'u ilman wa lam yutabiquhu fi hayatihi falaysa bihakim ni mo ka ne ka loni ke loni ni ele mo bara iyere bakuna imo bara ikasigidala imo bara ni balmunche imo bara ikabara dala do atufu makwele hakimu ye bal sayakunu ilmu hujjata alayhi oloni ni beke dalui ikan kiyamalu ningi la do tasma kono ala maneni au ala mambela jeni la tana kabo wala yakunu ilmu hujjata law ila idha tabakahu loni teke dalui iye ki nafa funi kabara ni kabara orola sabi nafa avec sababu ye ki lakisi abi deme kai balmo lakisi kabo alaka jangatama donc la yinimi ni ala yo ke sayyidina yusuf ye o de be ka fo aw yede fal hukmu ma'kuz min al hikma hukmu min fola katala kabo hikma lila ay an tada kull shay fi mawdi'ihi ka fem be bla bla yorola bi an takuna qasiyan fi mawtin al qaswa fem min kan ka ke yoro mina ko ke o yorola o le ra de hikma ibe gbeleya ke gbeleya wati ibe gbeleya ke gbeleya yorola wa an takuna mutasamiyan fi mawdi tasamu ibe nogoya ke wati ibe nogoya fana ke nogoya ke yorola donc yoro min kan ka ke yoro mina ni ya ye gbeleya ke yoro ibe gbeleya ke ni ya ye nogoya ke yoro ibe nogoya ke abe fulu makul hikma donc ala ni min femi di sayyidina yusuf ma angara mo be fe ko de wala ko lakal ay odoyen wa an takuna rahiman fi mawtin rahma aw yake hina bay hina yorola wa an takuna mutashaddidan fi mawtin shidda kake ko gbelen ke bay ko gbelen ke yorola wa an takuna kariman fi mawtil karam ikake mo bay buyankan ke yoromina e kanga ko olon yaye boya ke yoro e boya kanga ke ya iko lo ko boya ke yoro la wa anta kuna harisan fi mawtil hirs ikake moyi mimba kan kuma be ka seka era la se adama doma iko lo ukanga ke wati mina oloni kanga kila o ikangi bolo kuru wati mi fana baqilan fi mawtim al bukhl na volo manka yerega yorobe amanga cheru yorobe donc fiar loni na volo do yoroye nite na volo do yoroye oni bela jeni loni abu folema yani al hakim yani min al hikma angra mo be mi fayene yani ikaya fa ya fa yorola ikapanko kuna yorola ika chefaria yorola ika majigi yorola donc nous de feye ala be ka min fo ka be ayama wala ma balagha shudahu ataynahu hukman wa ilma ay ilman bina abese kale ala yara lon ni loni mi wa ilman bi shar'ina ka kiti dama abe ala do ala yara ka sharia ko loni fana ko loni no ayai wa ilman bi tafsir ruya ka loni dama yani shukola ko mumbe mo be shuko ninga ko muye ninga na ula kalaye la yinu kanga mi ala yo famia bela jeni dama wa ilman bi umuri dunya dunya yere latige ko nyuma nayini keta ni benya nayini mfota ni benya nantara ni yoro sinani nani be fisayama nayini bara ni ke yoro ni na obenya ama olon ala in bela jeni ke sayyidina yusuf ye
a bɛ tali kɛ fɛn min na o dɔ ye o le kosɔn an karamɔgɔ ko lizalika qala ta'ala qala ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim. Ala b'a fɔ an ɲɛna ka bɛn o ma ko Seydina Yusufu ko masakɛ ma n b'a ɲini fɛ k'an bila masa jamana jiginnɛ kɔnɔ n'o de ye banki ye n'i k'a dɔn ne ye latangabagaba ye n ye lɔnni kɛbaga ye o baara la n bɛ se o lɔnni bɛ n na o danaya fana bɛ n na o faamuya bɛ n na n bɛ fɛ k'o bonya lase dun ma pour que n se ka wuli n'o baara ye cogoya min na فكأن كلمة وعلم هنا شملت العلم بالله أعطيناه حكما وعلما ومن فلان كابت تاليك لوني من باتو أبي على دو لوني من فنا باتو أبي على كنيا مريو دو لوني من فنا باتو أبي آدم دوم لو يعني كابت تاليك في منا أدوي والعلم بالحياة وعلم واسع جدا ka lɔnni kɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ tagabolo la k'o ye lɔnni ye min lawasanin don fa inna allaha alimun yuhibbu kulla alim. Ala yɛrɛ ye lɔnnikɛla ye a bɛ lɔnnikɛla bɛɛ kani fana wa ilmu billahi min arkal ulum lɔnni min b'a to i bɛ Ala dɔn o de ye lɔnni ye min bɛ lɔnni bɛɛ lajɛlen sanfɛ iz inna al-ilma yushrifu bi sharafi mawdi'ihi. Lɔnni bɛ a bɛ kɛ mɔgɔba ye a bɛ bonya lase ma ka bɛn lɔnni yɛrɛ min n'i le y'o kɛ o de bɛ kɛ sababu i bɛ bonya sɔrɔ o de kɔnɔna la wa alamatul ilmu billahi khashiyatuhu lɔnni min b'a to k'e bɛ Ala dɔn o lɔnni o taamasiyɛn de jumɛn i ka siran Ala ɲɛ e ka siran Ala ɲɛ Ala bi ko i min kɛ i k'o kɛ i ka min fɔ i ka o fɔ a ko i ka ye yɔrɔ min na i ka ye i kana ye yɔrɔ min na i kana ye o yɔrɔ la o de ye ka Ala yɛrɛ ka lɔnni tagamasiyɛn min b'a yira k'a fɔ karisa ye lɔnnikɛla ye o bɛ lɔn ka bɛn fɛn min ma o de ye fa ayu ilmu ta'allamtahu e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka sisan e ye lɔnni jumɛn de kɛ yala i ye géographie lɔnni le ɲini wa walima i ye ilmu physiya walima dugukolo lɔnniw n'a ɲɔgɔnnaw walima san lɔnniw i y'o le ɲini k'o lɔn san bɛ ta kalo bɛ ta i y'o lɔnniw de ɲini k'o lɔn walima i ye yani kɛnɛya bonda i y'o le lɔn o n'a ɲɔgɔnnaw mɛ an karamɔgɔ ko lɔnni min b'a to i bɛ Ala dɔn lɔnni min b'a to i bɛ se ka Ala ka laɲiniw dɔn lɔnni min b'a to i bɛ se ka gbɛrɛ Ala la lɔnni min b'a kɛ e bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw faamuya o bɛ se ka gbɛrɛ Ala la ka Ala dɔn k'o de ye arkal ulum qatiba olu le bɛ lɔnni bɛɛ lajɛlen sanfɛta ye tɔ ninnu ye lɔnni ye mɛ min b'a bɛɛ lajɛlen sanfɛ o de bɛ ka fɔ i ɲɛna Ala ye min kɛ Seydina Yusufu ye o dɔ ye an bɛ Ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya Rabbi Ala m'o kɛla ولو أن الله سبحانه وتعالى عنها الآية عند هذه الكلمة كنا لكنا كمان يعني يورننا ولما بلغ شده أعطيناه حكما وعلما ونكما كندنا ويورلا لم يكن هذا الكلام كلام الله كنت كالك كما كايم وصم كما مدفع على مسامياته بارا ناسينيك أتكما ناسينيك ولكو سؤالكو وكذلك نجزي المحسنين من كلا سيدنا يوسف كمانا منا أي على دوكا غبر على لا كارا كلا نينوك أكلا كيرة فيسا كابو جوجو ما يعني كجوجو موتا alla mona no mi ana bola so min kono ayo solo olu mo ku me chugo mina ana ya demse ya maye usira blanye shima atula usira doko ibo do chugo mina aka yele ma to akme masacheka lu kono chugo mina jogo mamu kumala masajere ya ye kole korosi ajala ika musoma ni mina kanya ni bela nafa sini ibo lo rola kumi fana nana timana masakɛ muso n'a cɛ o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ basigi no kuno mɔgɔ la mɔgɔ nin ko ɲuman ko lu i b'o la tugu kumana min na bilala kasobon kɔnɔ baara wɛrɛ kun t'a la ka kasobon mɔgɔw k'olu ladi ka kasobon yɛlɛma ka kɛ kalanso ye a bɛ ala ta fɔ mɔgɔw ɲɛnɛ kasobon kɔnɔ
donc o bɛ a yira k'a fɔ labɛn tun bɛ Seydina Yusufu la Ala b'a fɔ la an ɲɛna wa kadhalika najzi al-muhsinin Ala ye min kɛ Seydina Yusufu ye dɛ o tɛ komi ko danna Seydina Yusufu dɔrɔn de ma dɛ e mɔgɔ mɔgɔ n'o ɲɛli sɔrɔla e la dɛ ko ale b'i le sara ten komi a ye Seydina Yusufu sara cogo min na a b'i latanga a b'i latanga a bɛ bonyali i kan a bɛ darajali i kan a bɛ kɔrɔtali i kan a bɛ majala i kan o bɛ sɔrɔ mun fɛ Seydina Yusufu jogo mun yela la n'o yela e fana la Ala b'i minɛ cogo min na o de nin ye Ala b'o le fɔ wa kadhalika najzi al-muhsinin ɲalikɛlaw Seydina Yusufu dɔrɔn tɛ dɛ n'i le mɔgɔ mɔgɔ kɛla ɲalikɛla Ala b'i sara komi a ye Seydina Yusufu sara cogo min na Ala bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin ma فبين الله سبحانه وتعالى أن أتاءه وفق أسس ثابتة عليك ديلي أدمدو ما كسوني أدمدو يه وبكي كبه تقبلوا ما مي سبتينو من لا تغنبه على يرفع وأنا أتاءه يجري وفق قانون عليك سوني كي سون أكا ديلي تقبلوا لبولا كتشوا لبولا نو سولهم ومنا نم ومن كلا يجولا عليك الدليل او بكما او بسما ده فعطاء الله سبحانه وتعالى ليس جزافا عليك الدليل ادم دوما اتك وزارما قديما كديما تتي لا كچوغو لبالا بكي كسرو لا بندو بيلا ولا بني باتو عثمان به يدمن على بمن فلان كبني موضوع لأن عطاء الله سبحانه وتعالى وفق أسس ثابتة على كديلي أدم دوما وبكى كبتقبلوا ما مي سبتينو فكيف تمنه الدولة منحا لموظفين جمانا نيافلا جمانا بي جمانا دو أبي دو فرافر ولوكا سراوكا وكا بارو تشوغا وما وكا بارا دولا ولو بكى كبكوما دبلوم نبني بولو نبارا دانا نكاكا mo kalanaw kasha do be klasi wo kelen ka taa wɔɔrɔ o diplôme be do bole ni sara mi ka min ka nga fara e fana ka sara ka ulonno ka be e ka diplôme kalanso min be le ɲɛfɛ n'o ye collège mɔgɔ mun fana be baara kɛ min ka nga fara olu sara kan ka kɛ cogo min na o waati jumɛn na dɔw kan ka fara olu sara kan donc mun fana b'o lycée la ainsi ka taa se université la donc jamana bɛ mɔgɔw sara o sara cogo mun na o y'o jamana ta tagabolo ye Ala fana fɛ ale kan ka dili kɛ e ma ka bɛn lahala min ma ka bɛn ele yɛrɛ ka labɛn min ma Ala bɛ o ɲɛfɔla an ɲɛna ko n'o labɛn sɔrɔla e mɔgɔ min na i kɛra Seydina Yusufu ye i ma kɛ Seydina Yusufu ye k'o labɛn o ye sara o jidili k'o bɛ se i ma dɛ Ala bɛ min fɔ la n'an karamɔgɔ b'o la kalan ye o dɔ le an bɛ Ala dali an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya Rabbi Ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen ye idan fa hazihi adatu idan bushra lil mu'minin o min fɔla nin ye k'a fɔ kadhalika najzi al muhsinin ko nin ye nisɔndiya ye min bɛ muminu bɛɛ nisɔndiya k'a yira k'a fɔ Seydina Yusufu Ala y'a sara cogo min na ko danni tɛ Yusufu dɔrɔn ma n'o danni tɛ Yusufu dɔrɔn ma o kɔrɔ de ye ko mɔgɔ mɔgɔ ni Yusufu y'a jogo sɔrɔ e la kɛ sara min di la Yusufu ma e fana b'o sara sɔrɔ Ala bɛ k'o de fɔ an ɲɛna ka bɛn ni aya nin ma yaani an hadha an-nabiyyu al-karim balaga ma balaga bi ihsanihi wa wasala ila ma wasala ilayhi bi istiqamatihim ko nin nabi ɲuman a sela daraja min ma a ma se o ma gansan a y'a ɲali le y'a lase o ma a y'a tilen de fana y'a lase o ma wa rafa'ahu Allahu makanan 'aliyyan li'ifatihi Ala ka kɔrɔta d'a ma ka bonya d'a ma ka bɛn a y'a yɛrɛ kɔrɔsi n'a ka yɛrɛ latanga ma wal babu maftuh k'o bonda fana k'o kɛ e ɲɔgɔn wɛrɛ Yusu ɲɔgɔn wɛrɛ ye k'o dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye dɛ garanden tɛ mɔgɔw kan ten wa tariku saliku o sira fana sira min fana bɛ yen n'i le bɛ se o siraw o bonyaw ma o siraw fana bɛ yen gɛlɛya si t'a la wal ilahu mawjud o tigi fana kɛlɛ o tigi nin fana bɛ yen
min ye su dɛmɛ min ye su bonya min ye su latanga min ye su balimaw o ka laɲiniw ma se ka k'a ye masa min y'o kɛ o masa kelen o bɛ yen dɛ o masa tun bɛ yen kunu o tun bɛ yen ka kɔn kunu ɲɛ o bɛ yen bi fana o bɛ yen sini o masa kelen nin bɛ yen waati bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna wallahu huwa o ala kelen kelen de bɛ yen wa muamalatu hiya a ka baara ɲɔgɔnya fana o kelen de bɛ yen wa kawanini hiya a ka taga cogo baaraw lalacogo o kelen de fana bɛ yen la tatabaddal wala tataghayyar a tɛ yɛlɛma fiyewu wala ta'dil la tujammid a tɛ jɛngɛ ka bɔ a kɛcogo la k'a simina a lɔla o si t'a la bal a bɛ a cogo la fabshir i kuma e ka nisɔndiya wa kun lahu kama yurid ala bɛ fɛ e ka kɛ cogo min na kɛ o kɛcogo la yakunu laka kama turid ala fana bɛ k'i ye komi i bɛ fɛ a k'i ye cogo min na i bɛ fɛ ala bɛ fɛ i ka kɛ cogo min na ele ye kɛ ten ni le kɛla ten ele yɛrɛ fana bɛ fɛ ala ye min k'i ye ala b'o k'i ye dɛ wa salim lahu fima yurid fɛn fɛn ka di ala ye o bɛɛ lajɛlen k'a ye o bɛɛ k'a ye yaj'alu hayataka kama turid ala fana b'i ka ɲɛnɛmaya kɛ komi a ka di i ye cogo min na an karamɔgɔw bɛ nin de fɔ la ɲɛnɛ ko nin ye nisɔndiya ye mumini bɛɛ lajɛlen ye n'i kɛra mumini ye nin aya nin bɛ an bɛɛ lajɛlen kunnadiya k'an nisɔndiya ka faamuya don an na n'o de ye wa kadhalika najzil muhsinin k'ala bɛ ɲalikɛlaw ɲumankɛlaw sɛbɛkɛlaw ala b'olu sara ni saracogo de la sara min kɛla Seyidina Yusufu ye ala bɛ bɛɛ lajɛlen sara ni saracogo nin de la ko nka n'i de bɛ fɛ ka nin sara sɔrɔ Seyidina Yusufu tun bɛ cogo min na i ka i yɛrɛ kɛ ten i k'i yɛrɛ laɲa i k'i yɛrɛ laɲa i ka yɛrɛ bonya dabila i ka tilen i ka tɔɲɔni dabila i ka yɛrɛ majigi ta i ka hinɛ mɔgɔw la i ka mɔgɔw dɛmɛ i ka mɔgɔw ka hakɛw i k'o bonya u bolo k'o lase o ma juguya ni hasiriya ani bisanigɔniya u b'i ka baara la i nisɔndiya mɔgɔw kɔrɔ i ye mɔgɔw minɛ ko ɲuman na i ye mɔgɔw minɛ k'a kɛ i yɛrɛ balimaw don ninnu ni jogo ye Seyidina Yusufu ale ye jogo min baara a yɛrɛ la n'ile fana bɛ fɛ ala ye min kɛ Seyidina Yusufu ye k'i tanga ka bɔ i juguw ma mɔgɔ si tɛ yen ni jugu ci la adamaden jugu bɛ yen jinɛ jugu bɛ yen sitana jugu bɛ yen i yɛrɛ bɛ baara fɛnw mun dilan walima i b'o san olu fana bɛ k'i ma jugu ye n'ile bɛ fɛ ele ye latanga ka bɔ nin juguya tɔɔrɔw ma i k'i yɛrɛ di ala ma i ka sɔn ala ta ye ala k'u ye min kɛ i k'o kɛ ala k'u ye min fɔ i k'o fɔ ala k'u ye yɔrɔ min na i ka ye i ka hinɛ i balimaw na i k'i balimaw dɛmɛ i ka hasiriya ni bisanigɔniya i k'o dabila tɔɲɔni kana i ka baara la e bɛ fɛ kuma bɛɛ ala ka i ka laɲiniw k'i ye ala fana ka laɲini k'a ye ala bɛ fɛ e ka min kɛ e k'o kɛ n'i le y'o kɛ sisan ala fana ale bɛ fɛ e ka sabati sira mun fɛ ka bɛn ele ye min kɛ ale ye ala fana b'o k'i ye dɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma o de ye idan nin tɛ bonda ye min datugula Seyidina Yusufu dɔrɔn ye a dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ le ye a sira fana labilanen bɛ bɛɛ ye ala kelen min tun bɛ ka Seyidina Yusufu dɛmɛ o ala kelen de bɛ yen huwa ala kelen de bɛ yen ale tun bɛ kunu cogo min na Seyidina Yusufu ka waati kana se an ninnu Mohamɛdi ka waati ma fo o de kelen bɛ fo kana se an ninnu ka waati nin ma o de fana bɛ an ka waati tɛmɛni nin kɔfɛ o de bɛ fo ka taa se diɲɛ sa o ala kelen de bɛ yen a fana ma dan sigi a ka baara taga cogo la baara bɛ kɛ a bolo cogo min na o lɔnni don o min tun bɛ yen kunu ni nin sɔrɔla mɔgɔ min na kunu o bɛ dɛmɛ nin cogo na an b'o kɛ tan ni nin sɔrɔla e la bi fana baara kelen ne mɔgɔ min y'o ɲɔgɔn kɛ bi n b'i kɛ tan n b'i sara tan n b'i la tan sini fana ne mɔgɔ min n'o jogo ɲuman sɔrɔ i la donc n b'i sara tan n b'i bonya tan n bɛ nin k'i ye donc o de ye fɛn ye min sabatini b'a bolo o tɛ yɛlɛma ale yɛrɛ tɛ yɛlɛma
akuma kan fana te yɛlɛma a ka sira mun bila cogo min na o b'a cogoya la yen yɛlɛma t'o sɔrɔ n'o fɔla an ɲɛna o ye nisɔndiya ye an ye o kan k'an fari foni o kan k'an bila ɲumankɛ la o kan k'an bali jugumankɛ la n ko sɔn an yɛrɛ bɛ wagati min na fɛn min bɛ anw nafa nin wagati na o de ye ka ɲuman kɛ fɛn min bɛ anw nafa nin wagati na o de ye ka ala dɔn fɛn min bɛ anw nafa nin wagati na ka se ka gbɛrɛ ala la fɛn min bɛ anw nafa nin wagati nin na o de ye ala ko an ye min kɛ o ye sɔrɔ an ka doniw na n'olu sɔrɔla an ka doniw na an ka wagati ni komi aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na kuma bɛɛ hakili wuli kumaw de bɛ yen kuma bɛɛ hakili wuli baaraw de bɛ kɛ ka bɔ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ an juguw ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ de bɛ fɛn de bɛ hakili tɛ sigi ni min ye k'i to ala ko ala de b'i ladɛmɛ ala b'i latanga i bɛ kɛ ala ka tanga kɔnɔ o kuma aw yɛrɛ b'a ye la a kuntagala surun ye jumɛn ye adamadenw fawola bi fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ tagama mun kɛra sen na o tɛ se kɛ la bi anw bɛ don mun de kɔnɔ nɛgɛmanfɛnw ni min tɛ nɛgɛso kan o na moto kan ni min tɛ moto kan o na kɛ mɔbili la ni min tɛ mɔbili la o na don avion kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de ye fɛn ye e yɛrɛ b'a kɔnɔ e bɛna se cogo min na e yɛrɛ t'a dɔn e bɛ se ko ɲuman na i t'o dɔn jɔn de bɛ se k'i latanga ala o kuma don anw yɛrɛ de ka kan bi ka gbɛrɛ ala la k'an masurunya ala la n'o kɛla gbɛlɛya ko ni tɔɔrɔ ko mun bɛ yen ala n'an latanga ka bɔ o ma an bɛ ala dali an b'a ɲini ala sumana fɛ ne ni aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu ka baara kɛ ka bɛn o ma yarabi ala b'o nɔgɔya la an bɛɛ lajɛlen ala b'o de fɔla an ɲɛna ka bɛn ni aya nin ma idan fama yuridu al-insan an yatahaqqaqa lahu ni fɛn min bɛ ni adamaden ni le bɛ fɛ o de ka k'i ye fa tariqul wahid ila zalik sira kelen min bɛ yen ka i ka koɲɛw k'i ye an taqtariba ila allahi subhanahu wa ta'ala e le se k'i masurunya ala la fa hakeza yujzi al-muhsinin ala mar al-ayam k'a b'o cogo de la ala bɛ ɲalikɛlaw a b'u sara nin cogo nin na yelenw tɛmɛ cogow la على مر الأصول وغتو بلا جيني تملا في كل أقاليم يوروبا جيان يوروبا وفي كل بلاد كيف دولا في بلاد المتقدمة والبلاد المتكلفة إكلا جمانا والمدولة يتغب دومنا والما يتغت دومنا والشرق الأرض والغرب إبت تلب دنيا تلب ورلا ولا ما يبت دنيا تلب ورلا إيجا كا يروفان فلا جنوب إيجا كا أوردو والمقردو والشمال على بلا جني دم شو منا ولا كفوا أو ينه أم على داري وفهم يكون يما كونوا نني أو ما يا رب على مكلا فهذه الآية يجب أن تكون في قلوبكم آية من فلا وكذلك نجزي المحسنين نيني آية من فلا نيه كوني كانغا كه an bɛɛ lajɛlen dusukun na bɛɛ kan k'o lɔ wa kadhalika najzi al-muhsinin najzi al-muhsinin na min fɔla nin ye ko nin kan ka kɛ an bɛɛ ka lɔnni na o ni faamuya kan ka kɛ an bɛɛ la ani bɛɛ kan ka kɛ an dusukun na k'a lɔ k'a fɔ ala bɛ bɛɛ lajɛlen sara nin sara cogoya nin na yashibu an takuna fi qulubikum jami'an qala hasan man ahsana ibadat allahi في شبابيته لقاه الله الحكمة عند كبر سنه أصلا ما فولا نمو منك على دون إكي كبتو لانياكي تويكا دمسين على إبه على كمبي مو كربايا كسورو على إبه في كاكيجو منا أو على نيكو كيجو على إنا بويا سورو إنا كروتا سورو إنا مفا سورو على بمي فولا إنا نانغرا موبولا كلاي ودوليني ambe ala dali haklima o dinin aw ma ya rabbi ala mukalam bela jeni o ko fa ala ko di wa rawadtuhu allati huwa fi baitihi an nafsihi ako mu'min be sayyidina yusufu ka sokono ko yere ka sayyidina yusufu o ka layini ayrai o ka layini ayrai aka layini ayrai wa ghallaqatil abwaba أو أكابوندو أيو بلا جني داتو وقالت أو أكو هيت لك
inyeshima inyeshi ma qala ma'azallah sayyidina yusufu ko men seme alala mayin ala fa ala kanta innahu rabbi ikalo meka ebe ka mwele ka tagamima ntise ka otigi jamba ntigi loye mara pakole ahsana maswaya ayini sigiyoro labɛn ka ɲa ka duma aye minɛ ko ɲumana innahu ikado kunye la yuflihu zalimun mɔgɔ min nile kɛla tɔɲɔnikɛla ye ko i tɛ kisi sɔrɔ ɲɛsi ma o kuma nin ye aya ye ala bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin kisa nin ma ka yira an na Seydina Yusuf a lamɔna a matigi min fɛ a ka so kɔnɔ o muso o le nana ɲɛbɔ Seydina Yusuf fɛ o ɲɛbɔla fɛ min kɛ a ye su wele ka taa baara jugu ma k'a yira Yusufu la ko Yusufu ka n'ale ma o ye a ye bondaw bɛɛ lajɛlen datugu Yusufu ko a ma i bɛ kan wele ka taga min ma o ye ton janfa le ye ma mɔgɔ min ka ne lamɔ ka lɔnniya ko bɛɛ lajɛlen ye o tigi ka danaya mɔgɔ ko ne na ka na o danaya tiɲɛ o ye fɛn min n'o le tɛ ɲa n matigi lo a kan bonya a ye minɛ ko ɲa o ye baara nin fana tɔɲɔni lo ye ne mɔgɔ min di kɛla tɔɲɔnikɛla ye i ya ko si tɛ ɲa i bolo ne di bɛ fɛ n ka ko ye ɲa n bolo n ko sɔn ne lamɔna so min kɔnɔ o ye laɲali so ye n faw ye mɔgɔba ye n faw ta fa ye mɔgɔba ye olu ma lɔn ni tɔɲɔni ye olu ma lɔn ni janfa ye ne fana ala ye min yira n na k'a fɔ ne Yusufu n bɛna ko ba bɛna kɛ n ye ni n fa y'o fɔ n ɲɛna ni n sukɔla k'a ye lolo 11 ani kalo ni telo bɛ ka sujuru bɛ yen n fa y'a yira n na k'a fɔ n bɛna kɛ mɔgɔba ye olu nataw la ne di bɛ ka min kɛ nin ye tɔɲɔni de ye mɔgɔw k'i to o tɔɲɔni na e ya ko si tɛ ɲa e tɛ kisi sɔrɔ diɲɛ nin kɔnɔ e tɛ kisi sɔrɔ lahara ne tɛ se ka n ka ɲɛnamaya tiɲɛ nin baara min bɛ ka kɛ nin janfa k'ale tɛ se ka kɛ o ye n'o kɛra ale bɛ kɛ tɔɲɔnibaga ye izan Seydina Yusufu a y'o faamu a y'o lɔn a yɛrɛ bakun na nin ne ɲini b'an bɛɛ lajɛlen fɛ n'i kɛla tan ni lɔnni kɛl'i la ala y'i dan ni fitara min ye ala k'an bɛɛ lajɛlen dan komi ala kɛra k'o fɔ an ɲɛna ma min mawludin illa yuladu ala al-fitra den si tɛ na f'i bɛ na ni silamɛya faamuya silamɛya yɛrɛ dan cogo ɲuman ala b'i bɛɛ kɛ n'o ye bɛɛ le bɛ na n'o ye bɛɛ bɛ dan n'o le ye n'i nana ni ɲɛnamaya kɔnɔ i fa ale b'i to o silamɛya kan walima i fa bɛ yɛlɛma k'i kɛ yahudiya ye walima k'i kɛ nasara ye walima k'i kɛ jobatola ye mɛ ala yɛrɛ b'i dan ni danni min ye ne bɛ n'o de ye o le ka ala ko diya ye ka ala ko sabati i bolo bɛɛ lajɛlen bɛ na n'o de ye ala bɛ min fɔ la n'an karamɔgɔ b'o la kalan ye o kuma b'o de ye izan Seydina Yusufu a ye ninnu de faamu a ye muso jaabi ni min ye o le kɛla nin ye aya kumabaw ye an bɛna don a la ni ka misɛnmanw n'u wolo woloma k'olu lase aw tulu ma munna an bɛna misɛnmanw lase aw tulu ma an bɛ min ɲini aw fɛ nin ko mun kɛla a ma kɛ anw ɲɛna a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna an bɛ mɔgɔ min lɔ fo ala ka kibaruya di alakira ma alayhi salatu wassalam ni ka lase anw ma idan alakira ye min fɔ an ɲɛna a ko la korona yɛrɛ fana ye min lakali a ko la anw yɛrɛ ka adamadenya ala ko n'ale ale bɛ ko ye ko ɲuman a b'o nɔgɔya mɔgɔw ma o fana ye harijɛgɛ dɔ ye o fana ye lɔnni dɔ ye ko faamuya ko ɲuman o faamuya ko ɲuman ala y'o kalifa mɔgɔw minnu ma n'olu sera ka yani ko min tɛmɛna Seydina Yusufu a n'a matigi muso cɛ an karamɔgɔ minnu y'a ye ko ɲuman na k'a faamuya faamu ko ɲuman na k'a lɔn Yusufu ye mɔgɔba le ye ala yɔrɔ k'a lɔn Yusufu bɔla mɔgɔba le yɔrɔ ala yɔrɔ k'a lɔn fana ko ala bɛ mɔgɔ minnu ta ni k'o kɛ a ka ciden ye dugukolo kan olu ye mɔgɔ minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don mɔgɔ minnu ala b'olu labɛn jogo ɲumanya bɛɛ la n ko sɔn olu ye exemple le ye mɔgɔw tɔw ma
ni le y'o bɛɛ lajɛlen kɔrɔsi Seydina Yusufu la i b'a dɔn kuma caman o fɔla mɔgɔw fɛ olu ni sababaw ma ɲa o ni sababa ma kɛ o ma kɛ sababa ye n'i ye ko filɛ cogo la ani ko bɛ bolila maa min kan n'i y'o filɛ i b'a ye k'a fɔ kuma caman fɔla a dɔw y'a ta ye yahudiyaw yɛrɛ y'a kitabuw la n'an b'a fɔ o ma kisa israiliyat donc olu ye kuma ye mɔgɔ kan k'i da la tanga ka bɔ o fɔli dɔw ma o man ka fɔ ka ɲɛsin an ka mɔgɔ ɲumanw ma mun ye limaniyabaga ye kuma tɛ mun ye nabi ɲuman ye a ka kuma kɔlɔsi nin fɔ kun aw ɲɛna kuma caman fɔla mun ye hakikaw ye mun ye laɲiniw ye misɛnman mun b'o la n'an bɛ se k'olu faamu an bɛna kuma boli olu kan ni k'o yira o la k'a yira o la k'a fɔ kuma caman fɔla olu ni jan ka jan nin yɔrɔw la dusukun bɛ kumu dusukun bɛ fujunu n'i y'o ɲɔgɔn mɛn isilama ɲuman dɔ la kuma tɛ nabi ɲuman ma donc i b'a lɔn o la sisan k'a fɔ kuma ninnu a caman bɛ tafsiriw la an karamɔgɔ ala ma yafala o ma an karamɔgɔ ala ma makotokɛlaw ye bon o bɛ to laɲini dɔ la o laɲini bɛ to bila ko wɛrɛ la i b'o la cogo di kumana min na ni su balimaw kɔsegila ka na o fa ma o kɛni kɛ ka Yusu bila kɔlɔn kɔnɔ ka Yusu ya deregi bɔ a la ka saga dɔ fɔ ka ni k'o joli bɔn Yusu ya deregi kan ni ka na o fa ma o bɛ kasi la ni ka yɛrɛ o fa la ko suruku ka Yusu dun ko suruku ka Yusu dun yani karamɔgɔ dɔw sɔrɔla suruku ni yɛrɛ ka mankutu cogoya fɔ dɔw yɛrɛ ka suruku tɔgɔ sugu k'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ donc ne maa min mun de nana o bila o la n'o ya karamɔgɔbaya i b'a ye ko kɛtɔ olu ka ɲɔgɔn wɛrɛw ya kuma ta i kɔrɔ k'o sɛbɛn o ma filɛ ni hakili ye n'o tun ka filɛ ni hakili minɛ ye u tun tɛ nin fɔ Mɔso Kuruna yɛrɛ ko nana o fa ma ni joli suya joli joli ye joli min ye ngalon joli ye ngalon Kuruna yɛrɛ k'a fɔ ko ngalon joli ni Kuruna ko ngalon joli e yɛrɛ b'a lɔn o la faamuna Kuruna ko ngalon joli o kɔrɔ tɛ joli min ye nin ye joli ɲuman tɛ can joli tɛ k'a fɔ ko suruku le k'a dun ko joli lo o tɛ yanni Kuruna yɛrɛ ko ten e yɛrɛ b'a filɛ ngalon nin bɔra yɔrɔ jumɛn ngalon ni cɛkɔrɔba yɛrɛ n'a ya cɛkɔrɔbaya a y'a lɔn ko ngalon no a ka la ngalon no cogo di parce que suruku tɛ se ka mɔgɔ dun ni a ma se ya fani ma fani deregi na faran deregi ma faran joli fana o n'a ye maraka fani deregi yɔrɔ bɛɛ la o si ma kɛ nin na fa ye nin kɔrɔsi k'a yira ko nin ye suruku ɲuman ye dɛ fa yɛrɛ n'a faya y'a lɔn aw ko suruku min ka Yesu dun ko nin ye suruku ɲuman ye dɛ ka se ka Yesu dun ala ma ya fani faran ka se ka Yesu dun ala joli ma yɛrɛ kɛ fani na ka fani nɔgɔ ko nin ye suruku ɲuman ye dɛ donc fa ye nin filɔn k'o ya ngalon yɛrɛ sabati o ɲɛnɛ o bɛɛ n'a ta o ele karamɔgɔba n'ele nana ka na o kuma bɛɛ lɔnni kɔfɛ e fɛ n'ele nana yɛrɛ suruku min no suruku sugu min no o suruku tɔgɔ yɛrɛ k'o dɔw tɔgɔ fɔ suruku suguya ninnu na i b'a ye fɛn min y'i bila o la ni k'i bila e ma ko ɲɛɲini e ye min mɛn e ye min sɛbɛnni ye e ka baara kɛ ka bɛn o ma o le nana ni nin ye an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye o le kosɔn an bɛna kisa an bɛna a fɔ ka yani an b'a faamuyala cogo min na an b'a lɔn fana an bɛ kumana mɔgɔ min fɛ mɔgɔ denni tɛ mɔgɔ b'a lo ni mɔgɔ b'a lo n'ele bɛ kumana o mɔgɔ b'a le ma e kan ka kuma kɔrɔsi kuma bɛɛ tɛ fɔ ka ɲɛsin mɔgɔ ba ma i ka mɔgɔ ba ka kuma o kan ka kɔrɔsi la ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la an karamɔgɔ ko wal'an dakalna ila uqdati alqissa nin yɔrɔ na sisan Seydina Yusufu a ka kisa yɛrɛ an bɛna don a yɛrɛ yɛrɛbakun de la sisan ni k'o de lakali aw ye fa muratul aziz rawadatuhu an nafsihi masacɛ ni o ye minisiri dugu masacɛ yɛrɛ kɛmɛ ka min bila a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔya la
n'o le al-aziz maliku be aziz be aziz n'o le b'an ka wagati na ko wasir an y'a yira kuranna ma tɔgɔ fɔ mais n'i taara yahudiyaw ya kitabu filɛ olu bɛ tɔgɔ min fɔ a la ko Côte d'Ivoire olu ka tɔgɔ k'o ye mais a tɔgɔ lɔn n'a lɔnbaliya a tɛ foyi ɲɛ ala ka laɲini na ala bɛ fɛ laɲini min anw y'o faamu nin kisa nin na izan o masacɛ n'o ye masacɛ ka lasigiden o ɲɛmɔgɔ o muso le lajarabila Seydina Yusufu la a lajarabila Seydina Yusufu la wa sabaqat al-murawadat lajarabili fɛn dɔw kɔnna kumana min na kisa yɛrɛ laɲini min na fɔ kuranna kɔnɔ ko dɔw kɔnna olu ɲɛ o ko dɔ jumɛn nazarat filɛli filɛli n'i y'a ye a nana lajarabi Seydina Yusufu la o lasili bɔla mun na o ye filɛli ye nin yɔrɔ n'an b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an y'an yɛrɛ kɔrɔsi filɛli la filɛli olu bɛ na ni balawu ko caman a sababu bɛ sɔrɔ filɛli le fɛ o de kosɔn sariya y'a yira an na ko an k'an ɲɛ filɛli ɲɛw majigi e ka filɛli ɲɛ majigi o kɔrɔ di sisan i k'i yɛrɛ latanga i ɲɛ fanfɛ yɔrɔ la i kana ɲɛ bila ka fɛn filɛ min filɛli tɛ daga i ye sariya b'an gbɛnɛ ka bɔ o ma o de kosɔn sariya ko n'i le ɲɛ bala ka fɛn min ye n'a ma kɛ n'i ka laɲini ye ale ala ci minɛ o ma mais k'i ɲɛ boso fɛn na min e man ka min filɛ dagamuta ɲini sababu la o ye fɛn ye fɛn min i gbɛnna ka bɔ o ma n'i le gbɛnna ka bɔ o ma n'i le ma o yɔrɔw kɔrɔsi e ka ala sɔsɔ o yɔrɔ la o ala sɔsɔ bɛ kɛ sababu ye ka sitana dɛmɛ e kan o bɛ sitana dɛmɛ ele kan k'i bila baarakɛla walima k'i bila kuma fɔ la e man ka min fɔ n'i nana ye filɛli bɛ kɛla n'a ma kɛ a kɛcogo la o de bɛ wolo mun na sitana ka dɛmɛ e kan baara jugu ta kɛli la o de kosɔn an gbɛnna ka bɔ filɛli ma khasatan walimuso filɛ cogo la walima walicɛw filɛ cogo la min man ka kɛ e bolo sariya y'an gbɛn ka bɔ o ma izan ko min kɔnna Seydina Yusufu min y'a lamɔ a fɛ yen n'o ye Aziz Imrat al-Aziz fɛn min y'a lase nin ma o de ye filɛli ye baara daminɛna filɛli le ma wa igra'atin wa akhzun wa rat marasali kuma minɛ kuma ta ka se kɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ don kuma min kɔnɔ o le ye filɛli le nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔ na n'ala sɔnna ma walada nataw an na kuma daminɛ nin yɔrɔ nin na nin aya nin na ni w'olu kumabaw lase aw ma wagati t'an bolo k'a fɔ an bɛ se ka nin kuma lawasala komi an b'a ɲini k'a lawasa cogoya min na o la don n'ala nana wagati wɛrɛ don an si kɔnɔ an na nin kumabaw mun n'an k'o fɔ misɛnman mun bɛ yen n'olu bɛna kɛ sababu ye an ye se ka kisa nin faamu n'olu bɛna kɛ sababu ye an ye se k'an nɛn latanga an kana fɛn fɔ min man ka fɔ an kan ka kuma maa min man y'a dɔn an bɛ min ya kisa fɔ la mɔgɔdenni tɛ mɔgɔba lo o mɔgɔba ya kuma o kan ka fɔ ni jogo ɲumanya ye o kan ka fɔ ni hakilisigi ye o kan ka fɔ ni faamuya ye mɔgɔba le don an bɛ ala deli o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ an ma ya rabi ala m'o kɛla an bɛna bi taa la lɔ n'ala ye wagati wɛrɛ dan si kɔnɔ an ka bila yɔrɔ min na an bɛna taa yen kan wagati wɛrɛ dan si kɔnɔ ya rabi ala m'o kɛla hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh